अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमने कहा चलो जी एक छोटी सी वीडियो बना दें। उसे तो वीकेंड पे बनाते हैं हम ज्यादातर, अगर कभी हमें कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में हमारे कुछ आ जाए। लेकिन अभी वीकेंड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो थोड़ी सी न्यूज आ गई थी तो हम आपको वही बता दें। सबसे पहली न्यूज तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कर क्या रही थी। आज मैंने सोचा कि मैं राजमा चावल पकाती हूँ, तो मैंने राजमा चावल पकाया तो उसमें से राजमा खत्म हो गया, चावल रह गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चावलों के लिए मैं दाल पका लेती हूँ। तो मैंने जब दाल पकाई तो दाल रह गई, चावल खत्म हो गए। अब मैं उस दाल के लिए फिर से चावल चढ़ा के आई हूँ। तो उससे पहले कि वो चावल उबल जाए, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से बात कर लूँ। यहाँ पे आपको पता ही है ना कि पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है। लेटेस्ट न्यूज ये है जी पाकिस्तान की कि हमारे जो सरकारी मुलाजिम है, यानी जो कि गवर्नमेंट जॉब्स पे जो लोग हैं, आम सी जॉब पे, बड़ी बड़ी वड्डी वड्डी वो जो हमारे जनरल्स करते हैं ना, वो वाली जॉब की बात नहीं कर रही, आम सी जॉब्स की, वो लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरीज बढ़ाई नहीं जा रही हैं, उनसे उनको कोई फैसिलिटीज दी नहीं जा रही है। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनको भारतीय किसानों की तो बहुत तकलीफ रहती है। वो हर वक्त कहते रहते हैं कि जी भारतीय किसानों का, उनको बहुत बार बार पेट में दर्द उठता है और वो कहते हैं कि जी जो भारतीय किसान हैं वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, और इसके लिए वो बार बार जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को बुरा भला भी कह देते हैं, ट्वीट्स भी लगाते हैं, अपनी जो जिस जगह जाते हैं स्पीच करने वहां भी बोल देते हैं। लेकिन अपने ही जो उनके सरकारी मुलाजमीन हैं, अपने ही जो लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स पे है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये इलीगल है, ये बगावत कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने उन बेचारे लोगों के ऊपर जो है वो टीयर गैस तक फेंकवा दी है, वो शेलिंग तक हुई है। और अभी तक जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी तक उन लोगों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। और शिबली फराज जो उनके एक मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के, इंतहा के बेगैरत इंसान, वैसे मैं कहूंगी 4 लाख वो तनख्वाह लेते हैं और बाकी फैसिलिटीज अलग है जो वो गवर्नमेंट से उठाते हैं। उनका ये फरमाना है, या कहना चाहिए उनका ये बकवाना है, वो बकवाना क्या वर्ड होता है मैंने निकाला है, वैसे ये बकवास से बकवाना। तो वो उनका कहना है कि जी जो सरकारी मुलाजमीन है उनको चाहिए कि वो अपने खर्चे जो है वो कम कर दें, ताकि उनका गुजारा जो है वो सैलरी में हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आती पाकिस्तान में जो आम आदमी है मेरे जैसा, जो वर्किंग क्लास है, जो किसी भी आम सी जॉब पर है, सारी सैलरीज तो हमारी जो है वो ये उसमें यूटिलिटी बिल्स में, बिजली का बिल, गैस का बिल और इसी तरह के पेट्रोल, और उसमें खत्म हो जाती है। उसके बाद मुझे लगता है उनको चाहिए कि वो किसी लंगर खाना जो इमरान खान साहब ने जगह जगह खोले ना भिखारियों, क्योंकि असल में उनके माइंड में जो भी आइडिया आता है वो कहीं ना कहीं भीख से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो खुद भी सारा टाइम भीख मांगते रहते हैं ना मुख्तलिफ कंट्रीज से। तो इस वजह से वो पाकिस्तान में भी अगर कोई आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं, कहीं से कोई आइडिया लेकर आते हैं, तो वो भीख से ही रिलेटेड आइडिया लेकर आते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी ऐसा है कि फिर वो ये चाहते हैं शायद कि लोग जो है बाकी जो सारे काम है वो ऐसा करें कि वो जाके कहीं से लंगर में मुफ्त का खाना खा लें और फिर जाके कहीं पे सो जाए, जैसे होता है शेल्टर होम्स आपको पता है जगह जगह बने होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आज इस्लामाबाद जहां मैं रहती हूँ वहां पे एक हंगामा बरपा है, और इस हंगामे के जो है वो पूरा पूरा क्रेडिट जो है वो खान साहब को जाता है। ये आप खान साहब को देख ही रहे हैं। और एक चीज और है कि खान साहब को इसमें कोई शर्म नहीं है कि वो उन्होंने अभी तक 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है, और उसके साथ साथ वो उन लोगों को मार पीट और सब कुछ चल रहा है। तो हम पूछना ये चाहते हैं खान साहब से कि आखिर वो चाहते क्या है। सिर्फ फौजियों को और उनके जो चहीते मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ उनको ही वो चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिले और उन्हीं को सारी जो कहना चाहिए सारी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएंगी, या कुछ और भी होगा। लेकिन खैर ये तो मैंने आपको बताया। उसके साथ ही आपको एक चीज और भी बताऊं कि ये भी आपने न्यूज सुनी होगी कि हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने कहा कि जी हमें तो सियासत में घसीटा ना जाए, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पूछना ये है कि पिछले 73 ईयर्स जो पाकिस्तान के अभी तक गुजरे हैं उसमें 4 डिक्टेटरशिप्स आई हैं, 4 यानी मार्शल लगे हैं, फौजी हुकूमतें आई हैं, 35 साल ये फौज जो है मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करती रही है। मुल्क और आजकल भी अभी तक मुल्क के हर
کنٹری کے ہر بڑا جو بھی آپ سمجھے جو ادارہ ہوتا ہے، جو بھی، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، ٹی وی ہو، آپ ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں، جہاں مرضی آپ دیکھ لیں وہاں پہ ان کے ریٹائرڈ جرنلز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں زبردستی کی جابز ان لوگوں نے لے رکھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سیاست میں گھسیٹا نہ جائے. اتنے معصوم لوگ ہیں نا یہ کہ میں آج صدقہ دوں گی ان کا نظر ہی نہ لگ جائے. ویسے بھی انڈین اتنی گندی نظریں ہمارے جنرلز کو لگاتے ہیں، بیچارے ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں سکتے ہوں گے مجھے لگتا ہے. لیکن اور یہ دیکھیں یہ پکچر جو میں نے لگائی ہے آپ کو، اس میں آپ کو 11 سال والی ڈکٹیٹرشپ بھی نظر آ رہی ہے، 3 سال والی بھی نظر آ رہی ہے، 12 سال کی بھی نظر آ رہی ہے، اور آخری میں جو مشرف صاحب آئے تھے انہوں نے بھی 9 سال بڑے سکون کے گزار لیے تھے. اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے تھے ہمیں گھسیٹا نہ جائے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر ڈی جی آئی ایس پی آر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے کہ پلیز ہمیں جو ہے نا وہ آپ لوگ جب ہم ریٹائر ہوتے تو ہمیں کھینچ کے زبردستی آپ ہمیں جو ہے نا بڑی بڑی جابز نہ دیا کریں، اور ہمیں بڑی بڑی تنخواہوں پہ نہ بڑے بڑے اداروں میں نہ لگایا کریں، ہم بس گھر بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن خیر انہوں نے ایسا کچھ کہا نہیں. اب ان کا یہ کہنا کہ جی ہمارے تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 4 مارچ لگے، جو میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی، وہ تو واپڈا والے لگاتے رہے ہیں، وہ تو کوئی جیسے کہتے ہیں پی ٹی وی والوں نے لگا دیا تھا. اور اسی طرح سے حکومتوں کو جو یہ گھر بھیجتے رہے ہیں، جس میں بہت ساری نواز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ ہے اور دوسری گورنمنٹس بھی ہیں جن کو یہ پکڑ کے گھر بھیجتے رہے الیکٹڈ گورنمنٹس کو، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی پی ٹی وی والے یا ریلوے والے یا کوئی ایسی قسم کے کوئی لوگ کر رہے ہوں گے، یا کوئی یوٹیوبر کر رہے. اس وقت تو یوٹیوبر بھی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی ہوتے تھے تھوڑے بہت میرے خیال ہے یوٹیوبر، وہ کر رہے ہوں گے. کیونکہ ہماری فوج کا تو جی کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے نا وہ سیاست میں، ہم تو کچھ نہیں کرتے. اس میں مجھے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنانا ہے، میں نے ایک لطیفہ بھی آپ کے لیے لکھ کے رکھا تھا یہاں پہ، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات پہ حیرت ہے جو میں آپ انڈینز کے ساتھ پوچھنا چاہوں گی. ہو سکتا ہے کہ میرا جنرل نالج بڑا ہے کیا نا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ کبھی بھی انڈین آرمی میں سے کوئی اسپوکس پرسن اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ جی ہماری فوج کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ انڈین فوج کیا دنیا کے کہیں کے جنرلز اٹھ کر، کہیں کے آرمی کے اسپوکس پرسن اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا مطلب اس کا مطلب وہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا پوری دال ہی کالی ہے؟ مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ چاہے انڈینز ہو یا دنیا کے کسی بھی جگہ کے جنرلز ہو، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر جاتے ہیں، ان کا وہ کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ساتھ ہی وہ بھگوڑے بھی نہیں ہوتے. اب بھگوڑے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو مجھے ہندی سیکھنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے زیادہ تر سبسکرائبر جو ہے وہ انڈیا سے ہے، اور ہمیں ہندی جو ہے وہ بہت سارے ورڈ ہمیں ہندی کے نہیں آتے. بھگوڑے کا آپ خود دیکھیں، مجھے نہ انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے بھگوڑے کی، تو وہ آپ دیکھیں کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں اور انگلش میں کیا کہتے ہیں. بھگوڑے کو مجھے دونوں بتائیے گا. تو نا ہمارے تو خیر 1-2 جنرل بھگوڑے بھی نکلے، بھاگ بھی گئے. لیکن بات اتنی سی ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اسپوکس پرسن، آرمی اسپوکس پرسن کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی پڑتی جیسی کہ ہمارے دیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم کچھ بول دیں تو بس جی پھر تو ہمارا جیسا وہ خیر دنیا سے اٹھانے کی بات ہو جاتی ہے. لیکن خیر ہماری عدالتیں، ہاں دیکھیں مجھے لطیفہ مل گیا، ہماری جو عدالتیں ہیں، ابھی دیکھیں آپ 2018 کا ایک کیس نکلا ہے جس میں پی ٹی آئی کے ہی ایک صاحب جو ہیں، یعنی لا میکر پی ٹی آئی کے، وہ رشوت لے رہے ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے. یعنی جو دے رہا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، جس نے ویڈیو بنائی وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، جس نے ویڈیو لیک کری وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، اور آپ خوش بھی پی ٹی آئی والے ہو رہے ہیں. ایک تو دنیا میں میرا خیال ہے ہر چیز کا علاج ہے، مگر ان یوتھیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، میں آپ کو بتاتی ہوں. ہماری عدالتیں ہیں نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اتنا لیٹ فیصلے دیتی ہیں کہ بندہ جو ہے اول تو مر ہی چکا ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی مرا ہو تو وہ کیس بھول گیا ہوتا ہے. جیسے ایک بندے کا لکھا تھا کہ وہ 80 سال کی عمر میں وہ گئے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے تھے، اور ان کے اوپر کیس بنا ہوا تھا کسی لڑکی کو چھڑنے کا. تو جج نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کو شرم نہیں آتی، آپ 80 سال کی عمر میں آپ لڑکیاں چھیڑتے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں بیٹا، چھیڑا تو میں نے 60 سال پہلے تھا، یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. اب اس کے اوپر کوئی میرے اوپر عدالت والے نہ کوئی کیس ٹھوک دیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہمارے یہاں بہت دیر میں فیصلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ اپڈیٹ لے سکتے ہیں بالکل. ٹویٹر پہ بھی
موجود ہے اور सब जगह लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है सरकारी मुलाजमीन के ऊपर शेलिंग की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। पूरा डी चौक जो है और श्रीनगर रोड, अब श्रीनगर रोड आप लोगों को क्या भाई, हमने श्रीनगर रोड नाम रख दिया, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद का नाम दिल्ली रख देंगे और यहाँ पे झंडा हमारा तो पहले ही लगा हुआ है, तो हम कह देंगे जी हमने तो दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। और इसी तरह से हम कराची का नाम मुंबई रख देंगे और जो हमारा दिल करेगा हम वो नाम रख देंगे। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है अगर हमने श्रीनगर रोड नाम रख दिया उसका? तो बहरहाल श्रीनगर रोड तक जो है ना वो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन है वो पहुंच गए हैं और हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इससे मुझे एक चीज और याद आई, हमारे DGISPR ने कहा कि सियासत में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो सर 2 महीने पहले जो आपने IG सिंध उठाया था वो जज्बाती होकर और स्टेटमेंट दी थी जज्बाती होकर उठा लिया था, तो वो क्या था? वो सियासत में मदाखलत नहीं थी? आपने इंटरफेयर नहीं किया था क्या पॉलिटिक्स के अंदर? या वो वैसे ही अभी शुगलन बेचारे को उठा लिया था कि चलो ले जाते हैं फिर छोड़ जाएंगे और फिर ये कर लेंगे? तो बहरहाल देखते हैं कि अब हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय किसान तो बहुत नजर आते हैं लेकिन अपने यहाँ के लोग उन्हें दिखाई नहीं देते, जो बेचारे सड़कों पे फिर रहे हैं। और ये डेमोक्रेसी तो नहीं लगती, ये तो डिक्टेटरशिप है एक तरह की अभी भी पाकिस्तान में। सामने आपको ऐसा लगेगा कि डेमोक्रेसी चल रही है लेकिन असल में ये डिक्टेटरशिप ही है, जिसमें बोलने की इजाजत नहीं है, जिसमें आवाज उठाने की इजाजत नहीं है, अपने हक के लिए बोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, आप बात कर सकते हैं, आप बुरा भी कह सकते हैं गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट की बुराई कर सकते हैं, आप फौज की बुराई कर सकते हैं, आप लोगों को बुरा भला कह सकते हैं, आप इदारों के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो इदारे पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए। दुनिया में किसी भी जगह के, खासतौर पे इंडिया के अगर हो ना, तो फिर तो हमें आप लोग जानते ही है कि फिर तो बहुत ही लड्डू दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे तोहफे मिलते हैं, बहुत शाबाशी मिलती है। लेकिन हाँ, अगर यही आवाज आपने उठा दी अपनी ही कंट्री में, आपने कहा कि गलत हो रहा है, पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में हम तो इतने बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि वो जो हिंदू बच्ची थी किस तरह से उसको रेप किया गया और उसके बाद उसके लिए ना तो FIR काटी जा रही है और ना ही उसके ऊपर उसको कोई डॉक्टर चेक कर रहा है, ना ही उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। मैं तो माइनॉरिटीज के लिए और दूसरे रिलीजन के लिए बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो इतने पक्के और इतने बेगैरत हैं कि उनके ऊपर असर ही कोई नहीं हो रहा। तो लेकिन बहरहाल मैं जब तक हूं मैं बोलती रहूंगी और मैं आवाज उठाती रहूंगी। हर गलत काम जो पाकिस्तान में होगा उसको मैं बोलूंगी, उसको मैं हाईलाइट करूंगी और इनको कहूंगी कि इसको ठीक करो। तो बिल्कुल इनको उस माइनॉरिटी के लोगों के भी ख्याल करना होगा और उस डॉक्टर को तो फांसी लगा देनी चाहिए जिसने उस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दिया, और साथ ही उस पुलिस वालों को भी जो FIR नहीं काट रहे थे, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जितना कुछ गलत हो रहा है हम उसको बताते रहेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे यूथियों को, लेकिन हम बोलना नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा है हम आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।